अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? खैरियत से हैं? आज मैं अपने गांव आया हुआ हूँ और गांव हमारा को महीने में एक आध बार ही आना होता है। तो यहाँ पे सारे बचपन के दोस्त, कज़न्स, रिश्तेदार, इलाके के ताल्लुक़दार सारे मिलने के लिए आते हैं। तो काफ़ी गुफ्तगू सियासी हवाले से होती रही। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे इलेक्शन के हवाले से पूछा। कुछ इंटेलेक्चुअल किस्म के दोस्त आए जिन्होंने बड़ी माशाल्लाह इल्मी गुफ्तगू की। तो आज एक बड़ी अहम चीज़ जो डिस्कस होती रही, जिस पे मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी बात करूं, वो थी पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी। मेरे दोस्त इस बात पे परेशान थे कि यार पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी है क्या। एक वक्त था कि जनाब हम सारे सोशलिस्ट होने जा रहे थे। 70s में भुट्टो साहब की हुकूमत के दौरान एक इस्लामी ब्लॉक बनने जा रहा था। उस वक्त ये हमारी कौमी पॉलिसी थी। फिर जनाब अचानक से जिहाद पॉलिसी आ गई। यहाँ पे मदारस नए बनना शुरू हो गए, मुजाहिदीन बनना शुरू हो गए, अफ़गान जिहाद शुरू हो गया। उसके बाद अचानक से जनाब एक मुख्तसर से इंटरवल के बाद 90s के एंड में और 2001 के बाद अचानक से वही मुजाहिदीन जिन्हें हम स्टेट लेवल पे बैक करके, फंड करके, फाइनेंस करके अफ़गानिस्तान में लड़ा रहे थे, अचानक से वो सारे के सारे मुजाहिदीन जनाब दहशतगर्द करार पाए। उनके ख़िलाफ़ 10 साल तक एक अच्छी खासी पाकिस्तान में मुहिम चली, एक नेशनल एक्शन प्लान बना। उसके बाद थोड़ा सा इंटरवल आया, गुमगू की कैफियत रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या पॉलिसी है। फिर अचानक से जनाब 2021-22 में फिर वो पॉलिसी चेंज हो गई। वही तालिबान जिन्हें हम पिछले 10 साल में दहशतगर्द कहते रहे थे, उनका जब अफ़गानिस्तान में राइज़ हुआ, उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल हासिल किया। हमारी कौमी पॉलिसी ये बन गई कि जनाब ये तो हमारी बैक से आए हैं, इन्हें हमने सपोर्ट किया है। ये पॉलिटिकली ओपनली अगरचे ये नहीं कहा जाता था किसी फोरम पे, लेकिन प्रोपेगेट यही किया जा रहा था, सुनने को यही मिलता था, जो कानों में आवाज़ पड़ती थी वो यही होती थी। और अब अचानक से दोबारा माहौल चेंज होने लग गया है। ये मैंने कौमी पॉलिसी के एक बड़े फैक्टर की, एक बड़ी चीज़, बड़ा एलिमेंट था, उसकी मिसाल दी है। सिर्फ एक मुजाहिदीन के हवाले से, जिहाद के हवाले से। और भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे होती रही हैं। हर 2-4 साल बाद, 8-10 साल बाद उन पे हमारी जनाब ऊपर जो मुक़्तदर के लोग बैठे हैं, अरबाब हिल्लो वक्त, उनकी सोच चेंज होती रही है। नतीजा उसका क्या निकला है? हम एक कंफ्यूज्ड नेशन के तौर पे सामने आए हैं। हमारी नौजवान नस्ल का कोई एक माइंड नहीं है, कोई तयशुदा हमारा अकीदा नहीं है। हम अभी तक परेशान हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं या इस्लामिस्ट हैं, हम कौम पसंद हैं या इस्लाम पसंद हैं, सबसे पहले इस्लाम या सबसे पहले पाकिस्तान। हमारी कौम क्या है? हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून हैं या पाकिस्तानी हैं? अभी तक कोई तयशुदा चीज़ सामने नहीं आई। आखिर ये सब कुछ क्यों था? ये सब कुछ इसलिए था, जो ये हमारी गुफ्तगू से नताइज निकले कि ये सारा कुछ इसलिए था कि आज तक इस पॉलिसी को बनाने वाले अवाम के तर्जुमान आए नहीं हैं। वो छोटे छोटे जो स्पेल आए हैं, जैसे ख़ास तौर पे भुट्टो साहब का एक दौर हुकूमत था, या चंद एक साल दरमियान में गुजरे हैं कुछ हुकूमतों के, उसमें कोई कौमी पॉलिसी बनने से पहले ही उन हुकूमतों को उड़ा दिया गया। और जो ये पॉलिसीज़ बनाते रहे हैं, वो कोई चलें, ये होता ना कि मुल्क के तमाम इदारों में से आला दिमाग इकट्ठे हुए, उन्होंने मिल के बैठ के ये पॉलिसी बनाई होती, फिर भी शायद वो पॉलिसी देर पा होती, और ऐसी होती कि उसका असर भी देर पा होता। वो पॉलिसी चूँकि ड्राइंग रूम में बैठ के चंद जर्नेल बनाते थे, वो जर्नेल जिनके बारे में चंद दिन मेरे पहले एक दोस्त ने कमेंट किया कि जो अमेरिका से वापस ट्रेनिंग करके आते हैं तो पाकिस्तानी नहीं रहते, और जब पाकिस्तान रिटायर होते हैं तो पाकिस्तान में नहीं रहते। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान में रहना नहीं होता, अफसोस कि वो हमारे हमारे पॉलिसी मेकर रहे, और उनकी सोच भी पूरे इदारे की सोच नहीं होती थी। जहाँ तक हम समझते हैं, इदारे में अक्सरियत वही है, अक्सरियत की वही सोच है जो आम आवाम की सोच है।
لیکن ایک مقتدر طبقہ ہوتا ہے، چند افراد ہوتے ہیں جو کسی اور کے زیر اثر آتے ہیں اور پھر اس زیر اثر آ کے پوری کی پوری قوم کو ہائی جیک کر کے اس کی آئیڈیالوجی کو خراب کرتے ہیں۔ قومی پالیسی کو آج تک انہوں نے ڈسٹرب رکھا ہے۔ تو یہ اتنے عرصے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چند ایک فیصلے ایسے آئے ہیں جس سے ہمیں ایک امید سی جاگی ہے، اگرچہ میں پر یقین نہیں ہوں، کچھ زیادہ اتنا اعتماد نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کوئی بڑا قدم کریں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ انہیں ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، بطور چیف جسٹس انہیں ایکشن لینا چاہیے تھا۔ چلے کومنٹ ہی کر دیتے، کیونکہ ان کے کومنٹس تو آج کل بڑے مشہور ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس پہ کومنٹ تک نہیں کیا۔ لیکن بہرحال ایک بندہ سب کچھ تو نہیں کر سکتا، جو کچھ ابھی تک سامنے آ رہا ہے اگرچہ وہ صرف محض شو ہی ہے لیکن وہ بھی حوصلہ افزا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے پچھلے جو چند ایک فیصلے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہور کی حکمرانی ہو، ملک میں سویلین بالادستی ہو، عوام فیصلے کرے کہ ملک کی پالیسی کیا ہوگی۔ ہاں، اگر ان کے یہ جو فیصلے ہیں ان کی روشنی میں، ان کی کیا کہتے ہیں اقدامات کی روشنی میں ملک میں جمہوریت پنپتی ہے اور ایک لمبے عرصے تک چلتی ہے، تو انشاءاللہ ہماری قومی پالیسی بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا ایک تعلیمی نصاب بھی سیٹ ہو جائے گا۔ ہم ہیں کم از کم نوجوانوں، ہم تو خیر اب جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، جو ہماری پیچھے نسلیں آ رہی ہیں، ہمارا اصل کنسرن ہی ہماری نسلیں ہیں، کیونکہ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن ہمیں خان صاحب نے جو سوچ دی ہے وہ نسلوں کی سوچ ہے۔ میرے خیال میں بطور وکیل میں بھی ایک اچھی لائف گزار رہا ہوں، زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے پروفیشن سے ہٹ کے ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ایسی ایکٹیویٹی جو ہم پہ صرف ذمہ داریاں بڑھا رہی ہے، جو ہمارے خرچے بڑھا رہی ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی نسلوں کے بھلے کے لیے، صرف اور صرف اپنی قوم کی آنے والی نسلوں کے بھلے کے لیے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں سے ہمیں جو امید ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ سول سپریمیسی ہوگی، یہاں پہ جمہور کے نمائندے آئیں گے، جمہور کے نمائندے ہی فیصلے کریں گے، تو امید ہے کہ جب جمہور کے نمائندے فیصلے کریں گے تو وہ فیصلے دیر پا ہوں گے اور ہماری قوموں کا ہماری نسلوں کا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔